Wala. On. Okay? 0 to 1. That's under, no? Mahag masyag mahog nga below 1, di ba? Pero wala. If you have a question nga, sir, na ba'y negative nga damping ratio? Wala ha. Walay negative nga damping ratio. Okay? If you have a negative damping ratio, it means that your system is unstable. Okay? Because you will introduce a pole in the right plane, no? A positive pole. Diba? For our system to become stable, our poles must exist, no? Either sa imaginary, actually, di ta kaingon na stable na siya. Okay? And I'll explain that, no, in when we go to stability of systems. But for a system to be stable, this is included, diba, in your exam, no? For a system to be stable, your poles should be in the left side, no? Or the left hand side of your S-plane. So bahalag asa na sila diha basta left side. Okay? Moigo na gani mong pole dire, sa pasabot ana, stable na siya. Okay? So poles ra atong role. Role na noon. Poles ra ato ang rule, no, for stability, no? Zeros, wala tayong pakyan ng zeros. Okay? Actually, nagya po effect ang zeros, no, but for stable systems, atong gitanaw kay poles gyud. Okay? Sige, so let's say we have this system, no? Omega n squared or the general, no, nga kuan. Plot the step response of the system for zeta equals 0.1 to 0.5 when the natural frequency is 6 rads per second. How do we do this? Saan man nato? So let's go to MATLAB. Okay? I will erase everything. Okay? Oops. So, para di ta malimot unsa ganito, atong g of s is equal to omega n squared over s squared plus 2 omega n plus or zeta times omega n times s. Okay? Please do not forget kanang s, no? Kay mauna kasagaran makasayop sa code. Okay? Kung mawagtang na mong s, second order gihapon, pero wala na ka ani. Or kana siya, mukumbahin na ani. No, kay constant man na sila. Okay? So let's say sa man nato, di ba daghan matag z. Daghan matag zeta, pero di man ko ginahan nga magtagsa-tagsa. No, kay inefficient man siya nga coding. So let's use a for loop. Okay? So let us first define omega n, di ba? Okay. We have omega n. No? So omega n is 6. Okay? Or W kay may omega sa kuan. MATLAB, no? So for n equals 1 to 5 because there are 5 steps, di ba? Or there are 5 variations. Kana, no? 5. Okay? Zeta at every n is 0.1 times n. Sa pasabot ana. So when n is 1, mo substitute diha 0.1. Ba? When n is 2, muluk na po siya balik, n equals 2 na pod. Imong zeta kay 0.2 na pod. Okay? So on. Next, no? Let us define a transfer function. G equals TF. Sa may numerator, omega n squared. Denominator, s squared, which is 1. 2 times
Z. O, Z of N. Diba? Kay, mausa ba yan ato ang transfer function? Kailahilahi beta og zeta times omega N plus N squared, W N squared. Oops. Okay? So, i-suppress niya to para di na siya mag-show og output. And let's, oh, sorry, no? Dapat G of N na siya. Okay? Kailahilahi man o value. So, step G of N. So, kuha niya ang step response for every G. Diba? You have 5 ka different nga transfer function. Kaya 5 man po ang imuhang zeta. Okay? And let's hold, no? Kaya para dili siya mag-overwrite, no? Ilig ka, kuha niya sa step response sa, let's say, G1. Wala na siya, yung i-plot. Yung ka G2 na po, i-reso niya kung wakay hold. Okay? And then we end the loop. So let's run this one. Mga na niya itong step response. Diba? So actually, same na siya, ani. Okay? Kuha. No? So for iterative na mga kuan, nga mga workflows, you use looping. Okay? Regardless of the type of loop na imong gamiton, though the common one is for, actually, din siya best practice ha. Kaya nga naman, oh, maingon, variable appears to change size on every loop iteration. Consider pre-allocating for speed. Kini siya din best practice. The best practice is to store Z as 0 or empty ang imong Z ba. Bali, mura kag mahog nga magpalit ka daan og container. Nana. Okay? So, nakay value of Z nga 0, wala. No? So, or a null matrix. Iya na itong store, no? For every call of your N. Hasta po si G, no? May na siya. Ana, consider pre-allocating for speed. Okay? Pero ako kay di man kumutan-aw no sa kanang di kay ko ingon nga kuan sa super duper na nindot dapat ang quality of code or dapat kanang inyo nang na pre-allocate, pero it will help no kay sometimes man good especially for looping no kay problematic kayo na kung man good mo kakuan kasaway og kanang heavy nga coding sa good. Pero mo na siya, importante kayo ang mag-pre-allocate og values sa kanang variable. Okay? Ano siya? Okay, so let's go to the last topic at hand, no? So we will focus on underdamped second order systems. So 'di ba, ang noun sa underdamped na system, ay ani, 'di ba? Underdamped pa na tanan. Underdamped na tanan, klaro kayo? So for a underdamped na system, we have 4 major nga specification. No? So katong imong omega n og zeta, parameters lang to. Parameters to siya. No, but for underdamped na system or underdamped response, you have 4 ka specification. First one is rise time. No? Ang rise time, tama na rise time. No? Ang rise time is the time to go from point 1 to point 9. No? Peak time is the, of course, klaro kayo, no? The time required for the output to be at maximum, no? And percent overshoot, unsa man na siya? No? That's the quantity, no, of how much siya ni deviate from the final value, because the percent overshoot is actually given as the difference of your max and your final all over final times 100%. Okay? And the settling time, that's still the same definition. Okay?
So kani siya, di ba? Klaro kayo. At overshoot, this is where your peak time, no, is found. Di ba? TR is the time from this one to this one. Okay? Sir, na siya formula? Wala siya formula kay magdepende naman na siya sa structure sa imuhang second order nga system. Okay? Pero if ginahan ka mo brute force kag imuhang rise time nga formula, wa gyoy magbuot nimo. Okay? And of course, the settling time is the time required for the system to be within pila ka percent? Hoy, settling time within 2% of the final value, sir. Within man 2%. Okay? So peak time that's given as kana siya, no? I will skip the derivation. Pero actually makuha ra na siya. So peak time is given as pi all over omega n times 1 minus zeta squared. Okay? O kana. Percent overshoot. O, mga na akong gingon. No? Pinaka simple nga definition sa percent overshoot is the ratio of the maximum the ratio of the difference between the maximum and the final, and the final times 100%. No? So ang C max nimo, value na sa imong C or sa imong output at the peak time. Diba? And C final is the final steady state value. No, kung unit step, that's equal to 1. In terms of zeta and pi, this is your percent overshoot. Okay? So let's have an example. Ano pa din? Settling time. So sa settling time, that's 4 over zeta omega n. Okay, so let's have an example. Let's say, let's just call g of 1. So si g of 1 is a transfer function with transfer function nga 36 all over s squared plus 1.2 s plus 36. Kuan lang, let's try g of 3. Sige, si g of 3 na. Mag-step ko ni g of 3. Ana. So ni, no, example of an underdamped na response. So if I right click, we can see the characteristics, no? Sige, you solve. This is the transfer function. 36 all over s squared plus isa ko
Okay. Ilan man? Setting time is? Setting time is? 2.22 seconds. Okay, dami unit. Sige, let's check. Settling time. 1.87. Alright, 3.6 S. Wala na to sa chat nila. Ano sila ni answer? Pila? O ba? Let's check. For 2.22 bitaw. Wait sa, ang sabi na akong gitan-aw basin sayop ni G of 3. Okay. Balik ta diri. Let's do transient time. Sa so, magyapon. Anong 1.87 diri? Sige, balik tabi. Mag-step info ko ha sa G of 3. Settling time 1.88 ay 87 yun. Wait sa. It's weird. I don't know why. Anyway, sige, let's try percent overshoot. Pila peak time na sa peak time. Peak time. Peak time is given by kana. Pila ko na ako'y typo. Hindi na ako'y typo. Sige, pilaan yung peak time. 0.55. Think sakto na. Mga 0.454 dire.
So ang maximum, sige, pangitaan. Ang maximum value is 1.37. Baliw ko suwat. Maximum value is 1.37. Find the percent overshoot. Actually, ang settling time kay ihang gi-approximate. Pero ang actual nga settling time kay isuwat na lang ako diri ha. Yeah, isuwat na lang po sa inyo notes. Pila percent overshoot? Kumukuha. Max ninyo 1.37. Maximum minus final. Pila final? 1. Input kung naman unit step. 1.37 minus 1 all over 1 times 100%. Percent overshoot is 37%. Okay? So by the way, settling time no nga dili approximated is equal to oops. Ano siya? Lati siya. Bad. Balik. Take 2. So ang settling time, please kung take note ani ha. Is equal to negative ln 0.02 square root of 1 minus di ko kabaw mo drawing og zeta. Z na lang. Zeta squared over zeta omega n. So katong 4 over zeta omega n, that was just an approximation. Okay? Pero regardless, just follow kung unsa ako ibuta sa problem. Kung maingon kog approximate value, no, or estimate value sa settling time, you use 4 over z omega n, no? If I want the exact, you use this one. Okay? Sige ka na. All right. So let's continue. No? Let's go back to the kini. So 37 ato ang percent overshoot. 37.1%, no? What else? Sa pa man itong ma-solve? Actually, ang rise time, lisod na siya i-solve. Kay, dili na siya madali og solve. Kay, tungod, mag-usab-usab ang imuhang value. Dire to dito, no? Yeah, ang change, ano niya, magdepende sa transfer function. So, there's no actual estimate. Naay actual estimate, pero it's a second order polynomial. And, dili lang nako na siya ipasolve ang rise time. Okay? Kana na sila no kanang tulo. Peak, percent overshoot, settling time. Sorry. Damping ratio as well and natural frequency. Okay? Pero believe ko ani sa una midterm Kalimot man ko ba nga wa di ko gibutang nga rise time. Ang nakuha ra sa rise time no kay si Lawrence kay iyang gisag-o ang formula sa rise time. Kita ta mo formula sa rise time. Taas kayo ang formula sa rise time. Kalimot kog tangtang. Ah. Ina, mo ni. Oops. So gi-evaluate ang damping ratio o ang rise time, no? Normalize. Mo na nakuha nga
curve. Ang gibuhat ana sa author, nag-curve fitting siya. Mura siya regression, no? Nag-curve fitting na siya. No? So, damping ratio with respect to rise time times natural frequency. So, mo na siya. Kini. Nasago na ni Lorentz. Okay? Kana siya. Gamay rang error. 1.5% ra good. 0.05, 0.5%. Kini. Rest time. So, try ka na. Okay? So, kana, dila na nako ipa-solve. So, on the next meeting, please, no, bring your laptops. Okay, we will be doing exercises. But for C, wait. Let me check my calendar ha. Wait lang. Yawa. Ay, Wednesday di ay akong meeting. Wednesday. So, hala, sayop day ko. Iko na to. Gahap. Mag-meet lang ninyo di ay o kuan. Tuesday sa kumpre. Kaya akong di ba Python, then you can. Okay? Usa pa, you will use this in your other courses. Like for example, instrumentation and control, no? They're using MATLAB. Kita man mga sa mga fourth year. In my power systems classes, I let people use MATLAB to write load flow nga algorithms, no? Sa power systems. Okay? So mao na siya. Okay? So please kanang tawag na practice, no? Ang MATLAB nindot kay na siya og documentation. No, para nako no, why makatiag sa documentation sa MATLAB? Pwede ka mo call sa documentation from MATLAB itself, but actually you need a, let's say, doc step ana, no? Wa ka kabaw unsay buhaton sa step nga function. So tawag kag doc, no, or help. Pero ang help kay lisod man siya sabton kay text man siya. Okay ni documentation gini siya, no? MATLAB has a very nice documentation. Naa na sila example. No? Ana. Okay? If you do not understand something, you can just ask Google or Gemini or ChatGPT, no? But as a programmer, dili na nimo, di ka magsalig sa ChatGPT kay, di ba? Ambot siguro nakatry mo kanang code, magpa-generate mo code sa MATLAB or ni ChatGPT rather, no? Yeah.
iniga-try ninyo sa MATLAB or sa Python or unsa ba, mo error, di ba? So di siya perfect. Okay? Actually, naay kuan ang MATLAB. Nasa iyang kagalingon nga ChatGPT. Ang tawagan niya kay AI Playground. Kini. Oops. Passworks. Kana siya. Math Playground. Pero I think it needs I'm not sure if this needs a license. Basin mo sign in lang inana. Regardless, you can try that one, no? Nice ni siya. Mas nindot ni kay sila man ang develop. So, ang ilang training MATLAB na codes, no? Dili general na codes. You can try this one. Okay? Ora to siya. So thank you so much sa kanang nasa online ron. I will meet you on Tuesday. Please bring your laptops kay mag-exercise ta. Yeah, on the next meeting na Thursday, we will have another exercise. So next nga exercise kay kana response ra, evaluation of response, and the next nga activity kay system identification. So you can start with your para na may idea with how you're going to do your project. Okay? So very important na ang system identification, especially if we dili ta kabaw sa math behind sa model. Kay di ba in the real life, lisod ba na nimo nga let's say for example no,